Nyagre Burkina Faso ramba ne korona kyang tawale pam bombu pala shinda nyagre Burkina Faso ramba ne kabu pala bangeti le ko la yikra karambi saram pama telego ne karonga seba mobile sandalik bom puhudum kele men motone ne ning sin sagra bom pura bom la paya gendarmerie sembe fada sera kiba kitba nan ko ise bangeti conseil national de l'économie informelle ko ise na wabase de kibaya Amsambisi Burkina Faso ramba evangel kiapne woto wende nanda enandi ka sokon fap enankinga kosiam arbla be vos rawakar mbisi vacances la bangetia runarara la Burkina Faso tenga tawor saba zenkan tonk na Burkina Faso gouverneur tawor saba la gouverneur ministre damba lebrande kap toma runarara ya bombion ki rasma way rende etna muni gilame tisa ya ne tum kanga ministre d'ambassade le bande ko to gouvernement tangour sile sigra ya bang batia guna yibewa laba singap tuma e kosiam rende tenga tawar saba nengo ne tawar saba la Burkina Faso ministre d'ambassade gele capé sinde bene tenta Angela na morokte pam sile sigra ngese la banga tenen tum ningap sene le ban singuna yibewa ba mende be vosro en le bronwa banga titum beda ngune ba ya 5 ne Burkina Faso son dawnde na kien vote to yakaf yam naba sin ya bombion ki wa sampisi la yiba la yememme ti sayene tum kay ministre dam tara tum beda son wud bamba nge pariasa Burkina Faso son dabbe sako pour sa pedre ti l'armental sanga et mi vient gati go ne na sul gamen gese balande bam pam zulese no kende ningab sanan le brande kan ton son adambi sim pam zulese 5 ne sako ma sabab et tien rien ti Burkina Faso ko ne rasna be vo so vacances ba man le brande kap tum sebre guna yibi ko sera taba ko siam ren ya ko kan sdas winigi woto no wa ren kan bil po kambarat mitro pa ko taba tasien Watson torse to son te Burkina Faso bombu da pa men keng tor bombu pal son ten songro bangete shinda myaada Burkina Faso ramba nen tuom kanga bangete kabu pal pour sembe lombila of sen sengan te otom da titariam loro ki hizo sen kantariam loro pa yira men pour mbala lapson to nges tomda rende bangete yezami bi ora to ansulo la to ya nge tomda ligid ningam sen ke hanan kabu pala pour osman lombila abuni kam tia million ko bala pisnase rende ministra ne samba shindam bala ne batab sin bene mi kam tia musa wetra ko longier wonda la da origin bene pam vena melize kabre Burkina Faso ko de ki sanda bonti kazui la hectare pour un arab 5e wat pawaye yaren ki teti shin tengramba sanzoen tar bangal 5e tum kangwenge obyak lumbilisi kanga anaman vesro na yelen ton bang na kinala nisbab sanandike ti hectare pour un ko de ton piuri ton singariwa ni région nous tumda lunda ya région campagne kanga ya région awai la tonda tameti campagne wat pour moi bi région ba fa pama parce que ton ham pam ti kazua ti ton pam tonna ta yi tonna tan ti ton kengene bioko région du Sahel la région du centre ton yeti ya juno on ko tondo ti république soria di Chine ambassadeur abika ti ton wa gilgi nange centre de recherche sanding ton hon tumde chercheur namba hambika tumne bamba la ganaba tigre sia roporawa sia ko baganda ton tenga pour manda sinogo nepsia bumla ninga pokanga poka ya suno ton bang te sino na mame abita mu ya sita la blita kajume la bam hectare pour bam tempa ma tonda ata intenta ton pila yibo ti ton ka tempa am tonda yemri la ton bam bang kanga ya wala mto se ton tenga torso ba président rok ma Christian Kabore bam datam tini ba pama ndin tere yoy a bilamti ni fenne kabaran yeti ton ata van tempame ti yum kate katon ka tempam ton day menga hectare idmimti kuma atun seme arvenam la bangala ningab sanam pam zinkanga wa hani ministre no gwampoka sakdame anandi kan 5 Burkina Faso wenvisana sa tikiwa sanda bonti kazui ko tempam panga tayina fan korzanga Sampa mliba ya ton azabne severze lom kengre Burkina Faso mebo e ren ketile ko la yikra bangiti karambi sana mpa manyare ne karanga seba ren keti minesen singe ta karanga ton buda gwamna keng taw karangwenge gesame nan songe karambi sa ton rampa seble ko la yikra
renda bwindi gamenti saya ne sababu songungudia milio tabo la sab ko tous ko bana la pisi la way la bam ko bala pisi renda bwindi gamti asna mpuise karando sin sor tabambo ko bana la pihni la ni renda saya ne tum dab son consort na singe yi zam ndara bam bion ki rasmani mi kam ta nongba kuda zin bene e ton to am pam ven nam ne tum da ilise kabri ya gel sebre la observation sebre labnandi kon ko karambi fa ye pore histoire zo livre obnandi kanyen nan kon karambi se yibu to na ta ban karamne ade ala kenne la ninga ministère la ninga singeta ko nga yel san dikton tenga poa ren ki tame top sanan pu livre am sonre tenta million tabo la tous ko bohnase arobnandi kala même puis option bonti circonscription ramba santabam ko bohnase la pisni la ni Burkina Faso tempo kane. L'engagement est pris de mettre la... On y a miakra yarti morokti karambisa ton pam seba an karamzalam sa karambisla nisba sembe gouvernement local sen wala sembe local sen so meng poa. Sa wala ne karambi bon nyora son bonti préscolaire ton nan miaka ligidon komba ti bamera beka. La sa ne karambisla nisba sembe son bonti primaire a ton sagra pour nan kombla seba zalam. Au niveau du primaire, les livres sont gratuits. Vous avez suivi au dernier conseil des ministres, donc en juillet. J'ai qui sont le retour des Canadiens, le ministre d'Ambaseka, Netum Nord Sanget Seba Israël, to bonneté un prix scolaire, Tibamna yi seb son tenta millions yibla tous ko bonu. Ren mam sura no mame, tinya tirunda tum kanga zun singame, ti tonten dik seba antas karambisa. Nous pourrons commencer à mettre à disposition des structures, donc ces manuels-là. Seba puip singa bombien kyugo pipirare, la nandika kyugo yibu. Ligid 115 bene, ten yika sefawa, million pihnu, la tous pihna la zaka. Barka Elise Cabre, moi ça toi winigam tien wa solom des na solome. Bombion kyo pipirare, bangetio lokosem pitnam pumpu dum labnya ya. Le loren dika lora hangi woroka na rada fada rene santa fada mi kam ti sandal ndamba na buma kibale wuma nyungu wuma kibale arbum puhur mbe lor poka to yiki anto douane damba mi yikne to minum nan kara kon kubrije poka binya yolka nembum puhur ma simbe lor poka rien kit mo sa to wetti ning sin ye sababu dik yolka nembum puhur ma ta sam pus ko to ya sanga asaba men mo fu pm de papa nga henke zininga olin ya ba men tum ni se la sandala meli bol kiba kit ba nan ko venem nen tum kanga e to kam pam venem meli ze kabre ari atedeb se mikar poa bombing ki pipirare ti abon puhun mombe poa la hati tawoto obketam patala soba kibarie sanda beb kara poa aptadu la men keng tengan bandamba zigi la vekambio ro basob la men ari aram la nisba sende reptira sakara poa labke lambas tengan bandamba nuge vesre yinga procureur du Faso en konokanga. Les bagagistes sont effectivement arrivés de Ouagadougou. Sandi reptira sakara portu bonti bagagistes ramba bi worodronwa la nebla nisba si absoto kadba obrengi yablame to be wona kara poa la sobla ninga son swati wala ninga ton sondera si abon pourma adopatolombanga sabye la sa neb sambilik bum ninga wonda wala bon pourma ken kara poa ti bampa bang si asobla ninga kwa bam to bli salarié bala tira son somon to zila ninga to bli ngamba tiri ninga banda arbon pourma pa tubeni ya yolo pour la sarba ya tetsi ya wodo bampisi ya bon pourtum la abhanangela zangfawa ayika bon pourum yembre yibu tabo son tabam kobasta la pista soit 330 bâtonnets de pétard au total ne pinunda be kara poga ada sanda am pusumbene rayan la zulwe kasanga ayembre handa pusumeng bala ala tuen zaksa kara zangfas un seul lot de ces pétards, c'est-à-dire bon pour ma auto bambo nu handi kan fa tapta hana taban nam puski ada bum senten wani sang ti nisal patem bilge baya bon pour ma rawa yemro to ndam pusukara poa kala ninga sandika ne pisopo ya alala na yizen zang face mettre en petit morceau le cas de 70 places y compris son contenu. Ton qui est un penta wakar kangan tien neba ti nimero la mambe to tembol zalam panyaka ligidi ya piga ya polisa la gendarmerie et tembo la piga la yopwe
wena kelen songro tembang tiba han jawali penraro tono ya bumsi amashiba una manade gudum nan to amba sa nerki baya mosa ngini ngati minister ning singeta kombi sa ton antel ba tom po ngwenge sendel nebsul ning singeta ya song to mana pame bamba rello ne conseil national de l'économie informelle sul kan be keta meton antel haya nyang nuk tom damba obsera keba kitba ya zaman talata bombion ki wasmani labse ka von ya boy yabsna zinengese conseil national de l'économie informelle la obsen zene sul kan atuma hanzen tum ti anyoro labsin yesagre nan ning sul no re hadba restaurant pigla taba emik kam ti belem salif salimata dusa Elise Kabri opson le ne pina la yemre mbe sul kan apura obtumde ya to fantaba na yilon ton son nebla nisba sambe nustuma pura la lebon sapura obtumda meng suri ya to gese ambang zuleti la nisba ni bamba sincère la gesna kina la nisba sanandeke en ton yarba to zulwe sa ton pam gidigri loga wenge ya bang ti biro le man lugoto wa e ya bang ti raison fa na to ma raison na yidigi raison fa na to ma ne raison a kam acteur de l'économie informelle ambe raison kanga te tum ti raison la mba yidigi ti ya politique kanga la tenton te tenga me tiya mimi wa problème ni ngambe dori problème kankabe zinyare problème ni ngambe zinyare problème kankabe mangi de ton date région fa na statue la me yin data te a acteur de ma tum ninga yi yi informel la pour formaliser te ton certain modre mais te ton acteur de ma formaliser ton acteur de ma yi informel la pour libre formel arab san sagar bum la ninga beoro ne sula ya to modre ning sarna ba province ram pisna la noa Burkina Faso kane 20 yumda kane yuma yipson wate sagra ya to modre ti commune pour un be sarno ton zinbene tibam tuma ton chen wala senzemse Burkina Faso wenvisa nasa barka Elise Kabri nan kontar seka bio winto katay sasa tia runa sampa mampuini yamla wotone kanambi formbala waka boli una sonsa lafe ngana lafe Burkina Faso ramba jebe pellinoje hano bamle en yadini woni ko tawa ele mobile adowel woni yimbe ndelle le majju yo fa hande notta fa famina sudu baba no wonno gollangal yari gendarme en fadangurma hawri kenga e kokobe kibaruji no wonno gollangal yari min paminan on do e wadde sedda awtildi dum woni heeri wona no ende le leydi meden on awtildi juurandi leydi Chine le majjundu be gadi dum be awi awtildi ndi le dum woni wuro wetengo Lumbila joni kay be jebe daaro no wonno fungo ngon yaari dum fule kibaruji ami hande min paminan do sakirabe on nyalli e jam miden biya don bismillah modo ndelle fadde yogol yeso min jaran don dum woni nokku palais ko siama ton kebon famude hano gouvernement leydi meden yo handen bete nde woni ko kambe duube pudditi golleji mabbe sabu kebon famude happa lewru wonno ko be adunobe kambe duube adi powtiri mabbe sabu hitande fu lewru dunguru fu kambe dunobe adi powtiri mabbe joni lebe pudditi on ji kananke leydi meden e tawti fande premier ministre modon o fa hande be fu be gari wodi ko be gari dum du fa hande yo hollitinde ke golleji mabbe di yeccoto fuddita wodi du yo hollitinde du fa hande ke kambe du hano adiji dibe gonduno dibe keddoto fa hande joni kay be jottina di hano dume hano joni kay haalugol haala woteji no watta fa dum fu dum yaara yeso tawa do jam e laabal dum woni ko kambe be jottini le batu mabbe be kebi hollitinde du fa handen ke haala goto to hoore haala woni ko habbi ko e hande bibbe burkinabe yo tobuji di no yaari hikkani ay dum du fa hande be kolli be kala haala mudum ele batuji mabbe e hikka dum woni ko be jottini ele fa handen kawrital mabbe ngal ndelle kebon famude du fa handen yo dum woni e gouvernement leydi meden e tawti dum woni kananke leydi meden e tawti dum woni hoorejo gouvernement en ayo kambe dum woni ko joni kay hawriti fa fuddita golleji mabbe handen bete o
jaren yesso ndelle hano ko kolnomi don tobbe kibaruji kulle hano pelloje tawa ele mobile dum woni adowel yimbe talata go o lewru tuba ko gondi den du joni le mobe geldu yurano wago dugu no natana no fadan gurma ele majjum wodi andaka du moy watti de jebe ele dum woni fa hande mobe gel ele don gendarme en na hokka gallude fadan gurma kambe dubbe kawri kengam betene e kokkobe kibaruji fa be kumpita sudu baba no wonno gollangal iyari ele majju ele don fa hande no gollidibe ambe fada tawama ton amma do kay en noddan Umaru Tambura wara fillonode en noy dum yaari wadaki le mudum tawaka le mobile ñenane go lewru septembre gonduka ko fottata jomum yita ka taf gada jemma goto ko be paddano lewi gendarmerie fada haddu yimbe tawanobe le mobile ngel fu jofam sani wana yimbe sarzobe gineji le mobile jahowel hakkunde wagadugo yaade fada e dow tilsinango sarotodo leydi meden fako hiñete dum yaha yeso sont effectivement arrivés de Ouagadougou. Kambe sarsobe mobile be Ouagadougou be ƴuuri haddu passager en wonnobe le mobile be fu goto mum en waddama be kollama kabe jiita e moy wonno kokkudo be sakka ka be gatti le mobile e dow ko be kolli be mbi sakka ka o artano watta le mobile ngel e dow majjango mabbe sabu sakka ka ka tawdaga tikki sakka ka woka daneha kudi noga e didi kudol fu ino tawda ko fottata sappe e joyi ndelle haddu ko fottata dum idum wada temede tati e capanɗe tati ko won ley sakkata haddu yimɓe capanɗe joyo passager en tawano ley mobile ngel sini ɗum fotti bonando on wawano miijede no fottata soni kuɗi joyi kawrudurama e ko fottata masiba gaɗo on wawa miijede fi sabu gotel majjum soni fotti ina heƴa fa sankita mobile jogingel lundeji capanɗe jeɗɗi e ko woni ley mum fof y compris son contenu ndelle ɗo o wakkati to kamɓe soda sien ɓe mikkintina yimɓe fa handen callali nafoji callalol sappo wo sari wiisi daraniɗo e yawande wallude yimɓe callalol 16 wo gendarmerie callalol 17 wo police ayyo jaren yesso awtildi heeri dum woni jonka ndi leydi Chine wonana ende nder leydi meden Burkina Faso nokku wuro wetengo Lumbila hay ton non ko joni kabe aawi gawri ndi fudi kay fa wodi be adi happa hectare uji tati fa be gatta gawri din wodi hectare fu so ni hokki fa wodi fu na ada hano dum woni joni kay tonnuji tati woni ko ittete ele majjum hano kenga nde joni kay batta laamu daruno demre tawti joni kay gollidibe leydi Chine be tawama ton fa be dara no wonno golle den yaari bisimilla Umaru Tambura fillanami no dum yaari ngesa awdi Lumbila wonde nokkuru wonno to yimbe jomirabe andal Sinwa en e Burkinankobe ndartata do hectare ji tati ƴeftari gawri mutiri ko filete don en de fa awdi gawri mutiri lobbiri hebbe wadde le leydi meden Burkina Faso. La variété chinoise, est-ce qu'il s'adapte ou pas? O hiñgoyi dow remirde dum engrais ndartude balde foti dum wadata ndelle ko min ɓeydata filade ɗon en deyi awdi gawri mutiri chinois ina jaɓa fuɗɗude les Burkina e omtude nokkure to hiñete wattenede kaɓitirɗi fa woɗa kamdo. Aujourd'hui ça c'est vraiment une journée de découverte. Nde ɗo ñalande laatake ñalande yiitude fa gasa e omtude nde ɗo nokkure to hiñete ɗum ina holla gollidal hakkude leydi ɗiɗi ɗe ina woɗi sanne ƴeɓtare fa hande ɓendal mutiri sabu de wo nemeteɗo sanne le Burkina Faso ka fuɗɗe majjum fu wo filade hebde awdi lobbini ndin tafa. C'est une grande chance pour le Burkina. Ino hayɗini sanne komin jiiɗo en hande Burkina Faso heɓi bel ko aku sanne sabu de ndiɗo awdi ino hokka tonniji tati le hectare goto awdi men ni jogiɗen hande hadde kiloji 650 hokkata loy hectare goto ndelle gese darteteɗe ko watta hemre ino goni leydi meɗen Burkina Faso les régions ji 9 kantiren cibaruji meɗen e haalgol haala janɗe on ji janɗe du ɓadake joni kay udditede le majjum battare laamu kinnide jande leydi meɗen kamdu woni ɗo no segilo ele ɗon hikka kay dewte
ko watta hano milioji tati e dewte ujunaje kemme nayi e fa ko deki woni ko be kaaja fa joni kay be kokka do woni sukabe jangobe le cuudi l'école le don kenga doni ko be puddi gollal ngal be puddi joni kay no be kokka sukabe jangobe dewte den cuudi l'école ni le majjundu fa handen en noddan Oumou Diallo wara fillono de no dum yaari suka fu dewtere jangirde wotere dewtere hayka wotere e tawti fa hande dewtere jande ko woni e bi adama dum wonno ko be kokka amma ke on famde suudu baba dewtere tarihi leydi men wotere fu sukabe dido jeyi nawtorade ndelle dum wonno aadi mo battare laamu jande hoodi fa hokka hikka cuudi jande dum wonno keme nayi e capande jeetati eley don haaju di gineji jangirdi ina ummo ko foti fa handen million ji tati e dekode. L'engagement est pris de mettre les manuels scolaires gratuitement à la disposition de l'ensemble des enfants. Aadi momin koji fa sukabe jangobe le cuudi l'école laamu e tawti jangobe le cuudi l'école e laamu hawjaaki heba gineji jangirdi yo ballana won on e ko sukabe famarbe amma yo sabi Allah wonno wombe le cuudi mawdi sana gineji ko buri million ji didi e dekode lalinde ko min keba min dum yotto. Au dernier conseil des ministres donc en juillet ele nawrude ndungu fadde batu batta na halde e suudu moƴƴinero gineji na wi e impris scolaire fa moƴƴina gineji ko foti million ji ɗiɗi e dekode miɗa welti sanne e famde kemin keɓan min kokka ɗi gineji ndelle ke ndiwu ɗi gineji fuɗɗama ñande go'o burtorɗe ndungu woɗi ɗum yahan fa lebbi ɗiɗi woɗi buuɗi gineji ɗi no ummake alkadara million ji woygu e ko di pension pouvoir avoir donc miɗa miilino hebde ɗi gineji e bangal laabi kesi darnaɗi de min paami gilla lebbi tati ke ngal gollal wawata waɗede fadde wartore nawal eley ɗon keɓon famde suudu baba alkadara dewte ujunaji keme ɗiɗi wonno ko jarete les provinces ji meɗen 45 gon e leydi meɗen Burkina Faso. Gasi Oumou Diallo Maru Tamboura fofo modon sakiraɓe cibaruji me handen hantoken wala fu ko heddi ɓuri mbiyan on fofo moɗon Allah hokkuɗe jango e jambe cellal famin keɓa cibaruji goɗɗi min jottina suudu baba jam ñallan en ko fofo moɗon. Oui, Adama Dieng wulma poyi